You masuk top, misalnya top 200, top 100, you tambah ekstra Singapura global. Oke. Itu semua kita punya alat untuk Q1, just konsentrasi Q1. Jadi Prudential ini ikutin aja, rekrut terus seperti kemarin, tambah ini ya, sehingga you akan sukses. Dan pada siang hari ini, rekan-rekan sekalian, kita ingin pintar ini. Kita ikutin promosi, kita ikutin strategi kita bagaimana 2012. Satu lagi kita pintar aja. Hari ini saya bawa satu speaker, dia ini adalah seorang pemenang medali emas Olimpiade, kata dunia, ya dunia. Dia akan cerita ke ibu bagaimana dia bisa sukses. Kunci suksesnya sebenarnya 3. Bagaimana dia harus melakukan sesuatu yang berbeda, cara berbeda. Yang kedua adalah konsisten terus-menerus. Konsisten, dan ini saya pikir penting sekali supaya mendapatkan inspirasi dari mereka. Karena dalam jual asuransi jiwa harus konsisten, nggak bisa hari jual besok nggak kerja, nggak bisa. Dan ini kita dengarkan adalah pembicara kita, international speaker kita dari Australia, Bannon, Mr. Bannon. Ya, Bannon. Dan saya minta maaf kalau saya bikin, saya harus balik ke Jakarta karena harus ke Surabaya, ke Medan ya. Jadi sekali lagi selamat untuk yang promosi ya, sukses video ya. Dan pastikan juga ada angka di tahun 2012 dan semua di sini pastikan dapat bonus di kuartal 1 2012. Ya, terima kasih, sukses kalian semua. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada Bapak Rinaldi Mudahan. Dan selanjutnya kita akan langsung ke acara kita, yaitu sesi motivasi, di mana saya akan membacakan kurikulum vitae dari salah satu motivasi kita, yaitu Mr. Brennan Dorick, di mana beliau adalah salah satu pesenam sukses dari Australia, di mana beliau telah mewakili negara Australia
ditranslate oleh Wahyu Winter. Ya, baru muncul suaranya. Okay. I would like to start, first of all, on congratulating all the award winners and the promotions today. Well done. Pertama-tama saya ingin bersama pada teman-teman yang baru saja dipromosikan hari ini. Kerja kalian yang hebat. And also, I hope you enjoyed the footage because wasn't it absolutely amazing that I haven't changed a bit? Dan saya merasa kalian sangat menikmati menonton videonya ya, karena seperti yang kalian bisa lihat, saya belum berubah sedikit pun wajahnya di sana. Perhaps just a little bit. I know my hair is quite different, but you've got to remember that that footage was actually over 10 years ago. Ya mungkin kayak rambutnya yang berubah sedikit ya, tapi asal kalian tahu, itu videonya sudah 10 tahun yang lalu. And thank you. I've done a lot since then. I've actually worked as a journalist. I've also been a part of one of the world's leading banks, and I've also been speaking to companies all over the world. Dan kemudian setelah pensiun 10 tahun yang lalu, saya ini telah memperoleh gelar kesarjanaan di bidang jurnalisme. Saya juga bekerja di sebuah media terkenal dan juga bekerja di sebuah bank yang menduduki posisi puncak di dunia ini. Dan saya juga menjadi speaker di beberapa negara. But as I've become older and hopefully wiser, I've come to realise that what I did in my athletic career is actually very similar to what I've done in my business life since. Dan semakin tua saya, semakin bijaksana pula semoga, saya kemudian menyadari bahwa terdapat banyak sekali hubungan korelasi antara kesuksesan di olahraga dengan perjuangan sukses di dunia bisnis. In fact, what you will do in your everyday working environment and what you just saw up there on the screen, they're a lot closer than you may think. Dan yang Anda lakukan biasanya setiap hari untuk membuat Anda sukses di bisnis Anda, sebetulnya juga mirip sekali dengan apa yang saya lakukan untuk sukses di olahraga. I want to show you throughout my presentation just how close elite sport and how a successful business should and can operate. Dan saya akan tunjukkan di presentasi ini betapa dekatnya atau miripnya kesuksesan seorang olahragawan yang berhasil dengan kesuksesan seorang pengusaha yang berhasil pula. Now here we are, 2012, and I've seen that all of you have some really big targets to go out there and reach. But also in the sporting world, 2012 is a very important year. Dan tahun 2012 ini saya yakin menjadi tahun yang penting bagi Anda. Kita sudah lihat perusahaan telah menetapkan target-target yang tinggi bagi Anda, dan juga di dunia olahraga tahun 2012 ini kita akan menghadapi Olimpiade. That's right, 2012, we are 6 months away from the Olympic Games in London, which is very exciting being a previous Olympian myself. Dan tinggal 6 bulan lagi Olimpiade ini akan berlangsung di London, dan saya sebagai olahragawan, saya sangat senang untuk menghadapi ini. Now from a young age, I knew what I wanted to do with my life. I remember watching the Olympic Games on television at the age of 7 and saying to myself, that's what I want to do. I want to represent my country at Olympic Games. Dan dulu ketika saya berumur 7 tahun, saya menonton acara di televisi yang menyiarkan acara olahraga Olimpiade, dan saya melihat saya ingin menjadi seperti atlet-atlet yang saya tonton tersebut. Now that's a very big goal to have at such a young age, but I achieved that goal, I achieved that dream to the very day of my 21st birthday. Dan dari sejak impian itu saya buat, di ulang tahun saya yang ke-21, saya telah mencapai impian tersebut. Thank you. So a lot of work, in fact 15 years of hard work went to achieving that goal. But I tell you what, if a goal is worth striving for, it's going to take a lot of hard work. But when you put in that hard work, it's so much more rewarding once you get there. Memang butuh sampai 15 tahun bagi saya untuk bisa mencapai apa yang saya inginkan. Tapi saya ingin beritahu kepada Anda sekalian, setinggi apapun goal itu, kalau dia cukup berharga, maka akan perlu kerja keras untuk meraihnya. Tapi ketika sudah berhasil, sangat memuaskan rasanya. Now I know, seeing Prudential over the last
is actually the process, the journey, and how you get there. Dan selama 10 tahun belakangan ini saya sudah juga melihat bahwa Prudential tetap membuat target-target yang tinggi, tapi selalu berhasil mencapainya. Dan yang perlu kita ingat, bukanlah target itu yang penting, tapi perjuangan untuk mencapainya lah yang terpenting. And that's what I want to talk about to you today, my journey on how I was able to become one of Australia's and one of the world's top gymnasts. And so you can relate your journey to reaching your targets and getting the best results you can only dream of possible. Dan itu yang akan saya ceritakan hari ini. Saya akan bercerita tentang perjalanan saya menjadi seorang pesenam nomor 1 di dunia yang mungkin akan mirip dengan perjalanan Anda untuk menjadi nomor 1 di Prudential Club. I've been very fortunate to be touring around with the Prudential team, and I must say you have a wonderful country here in Indonesia. Saya sangat beruntung karena bisa bekerja sama dengan tim Prudential, dan saya juga ingin katakan bahwa Indonesia adalah negara yang luar biasa. I'm also very proud of my country, and although it's population-wise a lot smaller than Indonesia, we have about 22 million people. One thing I'm also very proud of is our great Olympic Games results. Tidak seperti Indonesia, di Australia kami punya jumlah penduduk yang lebih sedikit, sekitar 21 juta orang. Tapi kemudian penduduk ini menjadi sumber daya yang sangat luar biasa bagi kami untuk meraih prestasi di ajang olahraga Olimpiade. Over the last 5 Olympic Games, we have actually finished in the top 5 nations after each Olympic Games. Selama 5 Olimpiade terakhir yang pernah diselenggarakan, negara Australia bisa menyelesaikan kompetisi dan masuk dalam 5 besar negara terpuncak di kompetisi tersebut. Thank you. This is not just about putting hard work in, this is about having a certain plan, having structure to that plan, having targets, having goals, and having the right team around our Australian athletes so we can go out there and achieve our best. Very much like what Prudential can do with you. Dan ini tidak saja tentang kerja keras yang dibutuhkan untuk meraih prestasi itu, tapi juga tentang rencana, tentang latihan, tentang bagaimana mengembangkan sumber daya manusia menjadi atlet-atlet yang berkualitas. Dan saya rasa proses ini juga sama persis dengan yang sedang dikerjakan di Prudential sekarang. A big part of my success was the amount of time that I spent at our most prestigious training centre in Australia. Salah satu bagian terbesar dari kesuksesan saya adalah waktu yang saya habiskan di salah satu lembaga keolahragaan paling ternama di Australia. We have a training centre which is not only the best in Australia but also one of the best in the world, and it is because it has the best facilities, the best coaches, the perfect infrastructure to allow myself and many other athletes to go out there and reach their true potential. Kami punya satu pusat pelatihan yang nomor 1 di Australia dan juga di dunia. Pusat pelatihan tersebut menjadi nomor 1 karena ia memiliki fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung seorang atlet menjadi atlet yang terbaik di sana. Now I know that all of you here at Prudential work very hard. Well, I had to work very hard as well. I would train there 7 to 8 hours a day, 6 days a week. Dan saya juga tahu Anda di Prudential pasti juga bekerja keras untuk memperoleh karir yang luar biasa. Saya pun begitu. Di pusat pelatihan di Australia itu saya berlatih 7 sampai 8 jam per hari, 6 hari per minggu. And I in fact was on scholarship there. I trained there longer than any other athlete from any other sport. I was there for a total of 18 years. Dan saya memperoleh beasiswa untuk berlatih di sana. Saya menghabiskan waktu lebih dari 18 tahun untuk berlatih di pusat olahraga tersebut. Now don't worry, it's not like university. It wasn't, my time there wasn't because I wasn't good enough to graduate from the place. It's just that for me, it was the best place to train, and I was there from the age of 10 to the age of 29. Memang tidak seperti kalau mau lulus di universitas saya hanya 24 tahun. Bagi saya, 18 tahun yang saya habiskan di sana dari umur 10 sampai 28 adalah sebuah kebutuhan yang harus saya penuhi. Now, like you all, can you remember your very first day you started at Prudential? Apakah Anda semua masih ingat ketika masa-masa pertama sekali Anda bergabung dengan Prudential? Because I was very nervous my very first day at the Institute of Sport. I was only 10 years old. I was so excited to start my training, but my coach came and gave me some very important words. Sama seperti saya mungkin waktu itu di umur 10 tahun ketika pertama sekali berlatih di pusat pelatihan itu, saya sangat gugup. Tapi kemudian pelatih saya mengatakan satu kalimat penting kepada saya. He told me, Brendan, you are here because of one very important
Dia katakan, Brandon, kau ada di sini karena ada satu kontribusi yang sangat utama yang menjadi alasannya. Dan kontribusi tersebut adalah determinasimu, keteguhanmu. And like you all, I said to the coach, of course I'm really determined, I'm really keen to work hard. But my coach told me, that's great, Brennan, what we have to be is structured in how we go about that hard work. Kemudian mungkin juga karena sangat begitu senangnya saya katakan, ya Pak pelatih, saya punya determinasi yang kuat. Dan kemudian pelatih saya mengatakan, betul, sekarang kita harus melakukan perencanaan latihan yang sangat terstruktur dengan rapi. To be a champion, you have to not only work hard, but you have to work smart and you have to have a structure and a plan. He said, Brennan, I want to share a short story with you. Dia katakan, untuk menjadi seorang juara, kau bukan hanya perlu untuk bekerja keras dan berlatih keras, tapi kau juga harus punya pola latihan yang terstruktur dengan rapi. Brandon, dia menceritakan satu kisah padamu. He said, if you were a construction worker and you're about to build one of the world's tallest buildings, what is the most important part? Dia katakan, seandainya kau seorang pekerja bangunan dan kau ingin membangun gedung tertinggi di dunia, apa bagian yang terpenting? I said straight away, the elevator. Kemudian saya jawab, oh, liftnya Pak. Of course, we know that that's not the case. All of us know that the most important part of a building is the base, the foundation. Just like in business, the foundation needs to be strong. Tentu saja lift adalah bagian yang penting, tapi kemudian yang terpenting adalah fondasinya. Sama seperti di bisnis, fondasi adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki. He said, Brad, if you can build that foundation, strong, sturdy, 100% correct, you can then go build very strong, very tall, very strong building. Dia katakan, betul Brandon, ketika kau punya fondasi yang bagus, maka jika fondasi itu dibangun dengan keakuratan yang 100%, gedung yang tertinggi itu bisa kita bangun dengan stabil dan kuat pula. Now I'm going to teach you the foundations of gymnastics. And you have 6 apparatus you have to perform these foundations on. But once you have these foundations done correctly, you can then go and not only compete with the world, but become a world champion. Kemudian dia katakan lagi, saya akan mengajarimu fondasi atau dasar-dasar olahraga senam. Dan kau punya 6 perangkat yang harus kau kuasai dalam olahraga senam. Ketika kau menguasai dasarnya, kau akan bisa bersaing di tingkat dunia. Now I know at Prudential you have very extensive training, and I also have extensive training. But I'll be honest with you all, I thought these foundation skills would take me a few months, 6 months at the most. Dan mungkin seperti Anda juga di Prudential, Anda memiliki sesi-sesi pelatihan ketika memulai karir di sini. Saya pun begitu, tapi waktu itu saya berpikir mungkin yang butuh 6 sampai 12 bulan untuk menyelesaikan fondasi atau dasar-dasar senam. Now training every day, getting my foundations 100% correct, getting my foundation skills consistent, took me 7 years to get correct. Dan setelah menjalani latihan hari per hari, saya ketahui bahwa untuk bisa menguasai landasan senam dan melakukannya dengan konsisten butuh 7 sampai 8 tahun bagi saya. A lot longer than the 6 months I thought it would take. But once I had my foundation skills, I then felt the confidence I could go there and compete against the rest of the world. Very similar to when you have your training, you can then go out and compete and get sales to Prudential. Memang jauh lebih lama dari 6 atau 12 bulan yang saya bayangkan. Tapi begitu saya memiliki landasannya, saya punya seluruh kepercayaan diri yang saya butuhkan untuk bersaing di tingkat internasional. Persis seperti Anda, ketika Anda telah menjalani masa latihan Anda punya percaya diri kuat dan memperoleh bisnis. My first competition was in China. I was about to compete in front of 15,000 people. Now, can you remember your first day doing your first sales? If you were like me, I was really nervous and really quite unsure of myself. Kompetisi pertama yang saya jalani di China dan saya harus bertanding di hadapan 15.000 penonton. Anda mungkin juga bisa membayangkan situasi saya pada saat itu. Persis seperti dengan situasi Anda ketika pertama sekali presentasi kepada klien. Mungkin terbuku. I relied on my foundations. I thought I've done all the hard work. This is all about me being rewarded for all of that hard work. Because that's how it works, doesn't it? You put in the hard work, you reap the rewards. As far as I was concerned, it's all about me being paid back for all of that work I've done. Kemudian saya memikirkan semua latihan yang pernah saya jalani, semua dasar senam yang telah saya pelajari, dan semua kerja keras yang telah saya lakukan. Dan saat saya menghadapi
most difficult event. In fact, it is the pommel horse. You saw it there on the screen. Now, I stood in the front of the pommel horse and I put my arms out like this and touched the pommel horse, and for some reason my arms were shaking uncontrollably like this. Dan perangkat senam pertama yang saya hadapi adalah yang tersulit dalam perangkat senam. Anda sudah melihatnya, kuda-kuda palang tadi. Dan ketika saya menaruh tangan saya di depan kuda-kuda palang ini, saya tidak tahu alasannya, tiba-tiba tangan saya bergetar begitu hebat seperti ini. I was looking at the 15,000 people looking at me. I didn't feel I couldn't control my legs. I actually felt quite sick. I thought I was so nervous. I then looked down at the head judge, and that day, in fact, it was the world authority on the event. And I thought, what a great opportunity to show this judge what I can do. Kemudian saya melihat 15.000 orang yang menatap saya, masih juga dengan tangan yang gemetaran. Saya melihat ke bawah, ada hakim kepala yang menilai gerakan saya, dan dia adalah hakim yang nomor 1 di dunia. Saya pikir, wah, ini kesempatan yang luar biasa untuk menunjukkan kemampuan saya. Tapi tangan saya masih tetap bergetar. So I jumped up, and as soon as I started, my arm put underneath me, I spun around and slammed, landed on my back like so. Kemudian saya melakukan gerakan pertama, saya melompat dan kemudian membuat gerakan berputar, dan tiba-tiba saya langsung terjatuh. Everyone was looking down at me, and I slowly got up and felt terrible. I got some more chalk on my hands and tried to start the routine again, but it was awful. I was hitting the horse everywhere, and you wouldn't believe it, I even hit the horse, spun around and fell off again. Kemudian saya bangun lagi, mengambil kapur lagi untuk membuat tangan saya tetap kesat, dan saya melakukan gerakannya lagi. Tapi tak bisa dipercaya, gerakannya tetap saja jelek, dan saya jatuh lagi. As you can imagine, this was not the best start to my international career. Ya, kalian mungkin setuju bahwa ini bukanlah debut terbaik bagi karir senam saya. Now, when you compete in a major competition, not only do you have a huge crowd looking at you, but you compete on a very similar situation to this stage. The apparatus sits on top and the judges sit beneath you, so they get a really good view of what you are doing. Dan ketika seorang pesenam bertanding di ajang internasional seperti itu, kemudian kita memiliki arena tarung yang persis seperti panggung ini. Ada penonton di sekitar dan kita bertarung di atas, hakim yang menilai ada di bawah supaya dia bisa melihat dengan jelas. Now, I'm sure you've seen on the television, a gymnast often put a chalk-like substance on their hands. Well, that's supposed to help you not slip off the apparatus. Obviously, it wasn't working for me. And the chalk bucket is normally on a stand. Dan kemudian seperti yang mungkin pernah Anda lihat di televisi, seorang pesenam yang sedang bertarung pasti membutuhkan kapur untuk menjaga tangannya tetap kesat. Dan kapur itu ada di pinggir atau di tepi arena. Because I was shaking uncontrollably so much, as I tried to chalk up, I accidentally knocked that chalk bucket over, and it was heading right towards the world authority on pommel horse. Dan karena saya begitu gugupnya, tangan saya bergetar begitu hebatnya, saya secara tidak sengaja menjatuhkan kapur ini dan menimpa tubuh dari hakim kepala tadi. My coach says I'm watching something in slow motion. He jumped out of his seat and he's running like this to try and prevent this from happening. And he got there just at the wrong time. The chalk bucket fell off the stage, hit the head judge. Chalk flew out and all over his jacket, his tie. For some reason, it also exploded upwards. Hit my coach in the face. He staggered backwards like this, lifted up his head, and his face was covered completely with chalk. Dan pelatih saya mencoba mencegah agar kapur tersebut jatuh, persis seperti gerakan lambat. Dia berlari, mencoba menghalangi kapur itu supaya tidak jatuh di tubuh dari hakim kepala, tapi tetap saja kapurnya jatuh, muncrat ke atas, mengenai wajahnya, dia mundur ke belakang dan kemudian tegak. In fact, my coach, he looked like a clown. Dan wajahnya jadi seperti batu, putih semua. Now, thank you for playing with us. But I'm sure that, let's be honest, all of us from one stage or another has probably had a bad sales meeting. Well, a bad sales meeting is not a good thing, but generally there's only 1 or 2 people involved. Don't forget, I'm standing in front of 15,000 people all looking down at me, most of whom at the moment are actually laughing at me. Dan yang paling saya ingat pada saat itu, saya ada di kondisi tersebut, kondisi yang sangat tidak beruntung. 15.000 orang menatap saya lekat-lekat dan mereka semua tertawa dan tertawanya serentak. Now I just wanted to run out of the place, but I thought, no, I better somehow try and
finished this routine, so I took a very deep, long breath. I jumped up on the apparatus and got through the routine somehow, but it was awful. I was hitting the horse everywhere. I remember landing my dismount and I was absolutely devastated. I remember walking back to my bench, shoulders slumped, and I was quite devastated. Kemudian walaupun dalam keadaan seperti itu, saya tetap berusaha mencoba menyelesaikan nomor tersebut. Saya melakukan gerakan rutinnya, tapi semuanya kacau, banyak gerakan yang salah, dan pendaratan saya pun tidak sempurna. Begitu menjengkelkan. Saya ingat waktu itu saya kembali ke kursi saya, perlahan kepala tertunduk, bungkuk, sangat sial rasanya. My coach came in and sat down next to me. The first thing my coach said to me was, "Well, Brendan, that wasn't the best routine you've ever done." Dan kemudian pelatih saya mendatangi saya, duduk di samping saya, dan dia katakan seperti ini, "Ya, Brendan, tadi itu memang agak jelek sih." But he then told me one of the most important things I learned throughout my entire career. He said, Kemudian dia bilang pada saya satu kalimat yang sangat penting dan bahkan terpenting dalam karir teman senang saya. he said, "Brendan, you're here representing Australia. I want you to forget about that routine and think of the team." Dia katakan, "Brendan, kau ada di sini mewakili negara Australia. Aku mau kau melupakan kejadian tadi dan coba pikirkan rekan-rekan setimmu." You see, in gymnastics, people think that because you're on the apparatus as an individual, it's an individual sport. But people don't realise that we actually are a part of a team. The most sought after medal in gymnastics is in fact the team goal. Dan kemudian mungkin yang seperti diperkirakan banyak orang, olahraga senam itu adalah olahraga individual karena mungkin dilihat senamnya melakukan gerakan-gerakan sendirian. Tapi faktanya olahraga senam itu adalah olahraga regu dan medali tertinggi adalah medali yang didapatkan di kerja regu. Can you already see the similarity between what you do at Prudential and what I do in my sport? Because even though all of you are individuals amongst Prudential, you still are a part of the one team, the Prudential family. Dan seperti yang Anda bisa lihat, betapa miripnya ini dengan keadaan Anda di Prudential. Anda memang melakukan pekerjaan sendiri, tapi Anda juga pasti sadar bahwa Anda adalah bagian dari satu tim yang besar, satu keluarga besar, yaitu keluarga besar Prudential. So from that moment onwards, I did what I hope all you do, and that is I became a real team player. I put the pressure on myself that throughout the rest of my career, I was going to work for the team and not just myself. Dan kemudian saya mengambil keputusan sejak saat itu bahwa saya akan menjadi pemain regu dan saya membuat keputusan sepanjang karir saya akan selalu menjadi orang yang bermain bekerja sama dengan regu saya. And because I was a team player, a really interesting thing happened to the results of my country, and that was that the Australian team results dramatically improved, but also my own individual results improved. Because I was a team player, it was a win-win situation, and this is what you need to do at Prudential, because if you work as a team, work as a Prudential family, all of you can go there and have a win-win situation as well. Dan sejak saya memutuskan untuk menjadi seorang pemain tim, bukan saja prestasi pribadi saya yang meningkat, tapi juga prestasi Australia yang meningkat. Karena ini memberikan saya kemudian sebuah tanda menang dan menang. Pasti seperti Anda, ketika Anda menjadi seorang pemain regu, bukan hanya keadaan Anda yang meningkat, tapi Prudential akan terus juga berprestasi tinggi dan dapat bertahan. So I got back home to my training centre. I knew how to compete now, I knew how to be a team player. I had all those foundations under my belt. I was ready to work hard. When then my coach approached me, and after being with him for 7 years, he said, "Brendan, it's time for me to step aside and you're going to receive a new coach." Dan saat saya kembali ke Australia setelah kompetisi tersebut, saya punya pemikiran yang baru, saya menjadi pemain regu, dan tapi waktu itu pelatih yang sudah 7 tahun menemani saya berkata, "Brandon, sudah saatnya saya dulu." Now this was a bit of a shock. I'm sure when you're presented with change, you get a bit defensive and negative. I was exactly the same. I thought to myself, this is a situation I'm not familiar with. I really do feel a bit defensive. Excuse me. I don't really think that this is a positive thing for me. I said, "Coach, you know me better than anyone else. Shouldn't I stick with you?" Dan ini cukup membuat saya kaget dan terkejut pada saat itu. Dan seperti biasa reaksi orang ketika menghadapi perubahan, biasanya kita jadi defensif. Dan saya pun begitu. Saya katakan pada pelatih saya, "Pak, sudah 7 tahun kita bersama.
You've trained with so many years. You told me that you and I were going to go to the top of the sport together. I don't think I need this new coach. I think I should spend the next 10 years training with you. Dan saya katakan pada pelatih saya itu, kita sudah lama berlatih bersama, Anda sudah melatih saya dan berjanji bahwa saya atau kita akan mencapai puncak olahraga senam bersama-sama. Saya rasa 10 tahun ke depan saya harusnya masih berlatih bersama Anda. He said, no, you need to trust me. I know what is best for you. If you really do want to take on the rest of the world and get great results, this new coach has the skills, has the means to take you there. Dan kemudian dia jawab, tidak, kau harus percaya padaku. Kalau kau ingin menjadi pesenat nomor 1, pelatih yang baru ini punya semua sarana dan prasarana buatmu. Jadi kau harus menerimanya. I said, okay, trust is obviously very important in a sport relationship. It's also very important in a business relationship. So I said, can you please at least tell me who this new coach is and what he's all about? Karena rasa percaya itu sangat penting di dalam dunia olahraga seperti juga halnya dalam dunia bisnis, maka saya pun percaya pada pelatih saya itu. Dan saya katakan padanya, setidaknya pelatih, coba beritahu saya sebentar seperti apa pelatih baru ini. He said, you're very, very fortunate because this new coach has actually taught 2 world champions. He's sought after throughout the rest of the world. Dan dia katakan, kau sebenarnya sangat beruntung karena pelatih yang baru ini sudah melatih 2 mantan juara dunia dan dia adalah pelatih yang paling dicari di seluruh dunia. He's very, very tough. Dia sangat keras orangnya. He's from China. Dan dia asalnya dari China. And he saw your competition in China. Dan pelatih ini melihat penampilan saya di China yang gagal menjadi bencana tersebut. I thought, oh no, he's seen my worst routine ever, but I still need to trust my coach, and I thought I should meet this new coach and see what direction we can take together. Kemudian saya bilang pada diri saya, aduh bagaimana nanti jadinya ini. Tapi bagaimanapun juga saya kemudian percaya pada pelatih saya dan melihat perkembangannya ke depan seperti apa. The first thing the coach said to me was, Brennan, I am very impressed with your gymnastics. However, I do want to change your pommel horse routine. Saat pertama sekali bertemu dengan pelatih baru, ia langsung berkata, Brandon, saya sangat terkesima dengan kemampuan senam, tapi saya ingin sekali memperbaiki gerakan-gerakan kuda-kuda palamu. I said, yes, I know. I fell over a couple of times. I love the chalk bucket over. I need to make the routine a lot easier so I have more confidence with it. And that's how it works. So if you have something in your work that's too difficult, you need to try and simplify it. So I thought the best thing would be is to make my routine easier so I can have confidence and then go out and perform the routine at high competition. Kemudian saya katakan, ya betul Pak, waktu itu saya jelek sekali berpenampilannya. Kemudian saya juga melakukan banyak kesalahan, menjatuhkan kapur ke kepala hakim. Kemudian, tapi bagaimana kalau misalnya kita kurangi menghentikan kesulitan dari gerakan-gerakan kuda-kuda pala tersebut, agar saya jadi percaya diri untuk bisa mulai latihan lagi. The coach said, no, I want to make your routine harder. Tapi pelatih berkata, tidak. Gerakan-gerakan harus dibuat lebih susah lagi. I said, what harder? I mean, he said to me, Brennan, I've been watching you Australian gymnasts for many years, and you all compete your skills at a very high level. Dia kemudian berkata, Brandon, saya sudah memperhatikan perkembangan keterampilan senam atlet-atlet Australia selama beberapa tahun ini. Dan saya melihat, memang kalian bersaing di level yang tinggi, tapi kalian selalu saja mencoba mengejarnya. But you see, you're always trying to catch and copy the rest of the world. Why don't you instead be the innovator? Why don't you set the new benchmark and make the rest of the world try and catch and copy you? Dan kemudian dia katakan lagi, dalam persaingan ini kalian selalu saja mencoba meniru atau mengejar prestasi dari negara-negara lain. Kenapa sekarang ini tidak kalian yang membuat targetnya, membuat negara lain mencoba meniru kalian? I said, wow, that sounds great. Innovation. I mean, you all must know that innovation in the workplace is also very important. I mean, Prudential puts out innovative techniques, but also as individuals, if you become innovative, it's amazing the difference you can make in the business marketplace. Kemudian saya katakan, tepat sekali, inovasi. Pasti sangat penting kita untuk menjadi orang yang inovatif dalam dunia bisnis. Seperti yang Anda juga lakukan, karena inovasi bisa membuat kita memperluas apa yang menjadi target kita, juga memperluas prestasi kita. I thought, great. I need to do this innovative
new skill. It's going to be named after me. But then the coach said, Brendan, I want you to promise me one thing. Kemudian saya katakan, baiklah kalau memang menjadi inovatif adalah jawabannya, saya akan lakukan. Dan pelatih berkata, Brandon, saya ingin kau berjanji satu hal pada saya. I know you train for 3 hours in the morning, 4 hours in the afternoon. I want you to promise me at the end of your afternoon training session, you'll be the last person to leave the gym. Dia katakan lagi, saya tahu kau berlatih 3 jam di pagi hari dan 4 jam di sore hari. Tapi saya ingin kau menjadi orang terakhir yang meninggalkan tempat latihan senam. I said, last person to leave the gym, what do you mean? He said, I want you to put in that little extra effort. In fact, I want you to train for another 15 more minutes. Dan saya katakan, apa tujuannya Pak pelatih? Dia menjawab, saya ingin kau berlatih atau memberikan usaha yang ekstra pada latihan ini dan berlatih 15 menit lebih lama. I said, 15 minutes? What's the point of that? I'm not even training close to 8 hours. Wouldn't it be far more beneficial for me to go and have an early dinner, perhaps a spa or a sauna, a massage, do my homework, get to bed early that night? Saya katakan, ini lebih lama. Apa tujuannya? Bukan lebih baik kalau saya pulang lebih cepat, mengerjakan tugas-tugas rumah saya, atau mungkin relaksasi di spa dan sauna, dan kemudian memang untuk tidur lebih cepat. The coach said, no, this extra 15 minutes will be crucial in you reaching your goals. Pelatih kemudian berkata, tidak, 15 menit tambahan ini sangat krusial perannya dalam meningkatkan prestasi karir. I said, all right, coach, I trust you. You've taught 2 world champions, I'll do what you say. So after 1 year of training, by putting in that extra 15 minutes at the end of each day, worked out to be another 70 hours more work than my teammates. Dan saya menuruti nasihat atau perkataan dari pelatih saya itu. Setelah 1 tahun berlatih 15 menit lebih lama dari biasanya, saya menyadari ternyata sudah 70 jam yang saya lakukan ekstra lebih dari teman-teman saya yang lain. Yeah. Can you imagine how important that is, both mentally and physically? You see, all of you, if you could put that extra 15 minutes in, can you imagine the difference having 70 hours more work a year, the results you could also achieve? Dan kemudian 70 jam ekstra ini membuat saya lebih percaya diri dari teman-teman saya yang lain. Pasti sudah seperti Anda, ketika Anda mau melakukan ekstra, pastinya kepercayaan diri yang Anda punya ekstra pula. But you have to be structured about that extra work. You have to really put in the right discipline into those 15 minutes. Tapi Anda harus betul-betul merencanakannya dengan baik. Anda harus mempunyai sistem yang baik ketika menggunakan 15 menit ekstra ini. My coach had made me at the end of training, I was absolutely exhausted and hardly moved my arms. He made, without any warm-up, do 1 more pommel horse routine with this new innovative skill. Kemudian pelatih saya saat melatih saya waktu itu melihat saya setelah berlatih rutin 7-8 jam sehari begitu kelelahan, dia masih memaksa saya untuk melakukan 1 gerakan kuda-kuda malam lagi. And he really put the pressure on too. He'd sit down and act like a judge and say, next up for Australia is Brendan Bowyer. I have to perform this routine. Dan tekanan yang dia berikan pun lebih berat lagi. Dia membuat keadaannya seolah-olah saya sedang berada di pertandingan. Dia akan berkata, berikutnya Brandon dari Australia. Dan ini betul-betul membuat saya harus melakukan gerakan tadi. For the first 6 months I fell off every single time, but the coach kept positively reinforcing me day after day. 10 months later, I started to get through the routine. 12 months later, I was doing that routine every single time at the end of training. 6 bulan pertama saya selalu gagal melakukan gerakan baru tersebut. Tapi di 10 bulan berikutnya, saya sudah mulai bisa menguasainya. Dan kemudian setelah 12 bulan, saya bisa melakukannya dengan sempurna setiap hari, setiap kali. I was starting to feel like I had the whole package. I was a team player, I had some great foundation skills, I also had an innovative skill. I felt like I was really ready to take on the world. Saya kemudian menjadi seorang pesan dengan paket terlengkap. Saya punya kepribadian untuk menjadi pemain tim. Saya punya keterampilan dan dasar-dasar senam, dan saya juga punya gerakan-gerakan baru. Ini membuat saya sangat percaya diri untuk bertanding di level internasional. It's even a fantastic situation to be in the workplace when you feel like you've got everything that's working well for you, but you can never afford to become complacent. Dan kemudian ini tentunya memberikan situasi sempurna bagi saya untuk bisa bertaruh di ajang-ajang yang bergengsi lainnya. I arrived at my first major competition since my disastrous effort in China, and I, to be honest with you, was a little bit nervous. I started to doubt myself a little bit. Kemudian saya melakukan kompetisi saya setelah yang di China
kompetisi Commonwealth, dan saat saya pertama sekali mulai melakukan gerakannya, agak gugup juga rasanya. Now, you've got to remember, I was only 18 years old. I remember looking at the pommel horse, which I was starting on, and looking at my arms and thinking, are they too wobbly? I even looked at the chalkbook to see if that was stable enough. I really wasn't quite myself. Karena saat itu, ketika saya menghadapi kuda-kuda paling depan saya langsung ingat kenangan di Cina kemarin. Saya juga merasakan ada getaran yang mulai bergerak pada tangan saya bahkan harus jaga-jaga jarak dari kabur ke tempat saya berdiri. But just before my routine, as I was standing in front of the pommel horse, I heard my coach yell out, "Come on, Brennan, just like training." Tapi persis sebelum saya melakukan gerakan di kuda-kuda palang, pelatih saya berteriak, "Ayo Brandon," persis seperti latihan. I thought, why am I doubting myself? I have good foundations. I have a great team. I need to have self-belief. All my teammates believe in me. I need to believe in myself. Lalu saya pikir, kenapa saya masih ragu? Saya sudah punya dasar-dasar semangat yang sempurna, dan saya sudah menjadi seorang pemain tim. Semua anggota tim saya percaya pada saya, makanya saya kurang tinggal rasa percaya diri bagi diri saya sendiri. So with a very calm confidence, I started the routine. Everything felt like it was happening in slow motion, and yet it was happening automatically. Dan setelah itu saya mencoba melakukan gerakan rutin dari senam tersebut, dan yang terjadi, semua gerakan terjadi begitu saja, persis seperti gerakan lambat. It felt like I was floating, flying on the pommel horse. It's very hard to put to words, but the routine felt absolutely fantastic, faultless. Dan kemudian saya melakukannya persis saya merasa seperti sedang berada di udara, mengambang, semuanya berjalan dengan sempurna, dan saya melakukannya dengan kualitas fokus yang suka digambarkan dengan kata-kata. I got to this now, landed, and said to myself, that is the best I've got. Now the judge obviously liked it because he gave me a score of 9.9 out of a possible 10. Dan kemudian saya melakukan pendataan saya yang sempurna, dan saya katakan pada diri saya, inilah gerakan terbaik yang saya punya, dan hakim memberi nilai 9,9 dari nilai sempurna 10. He awarded me Australia's very first Commonwealth medal, Australia's very first Commonwealth gold medal. Dan gerakan tersebut memberikan saya medali emas pertama bagi saya, dan juga pertama bagi Australia di ajang kompetisi Commonwealth. Thank you very much. Very proud of this being my first and Australia's first. I like to talk about this because this was really the first target, the first goal that I achieved. And from then on, I went on to achieve many, many more. Dan saya sangat bangga dengan medali yang satu ini, karena medali ini adalah medali pertama yang kemudian membawa saya pada medali berikutnya. Now I know it's very similar to all your careers within Prudential, because year after year I see you reach goals, but you keep aiming higher and higher year after year, and this is because you're used to having that great work ethic, and you continue to deliver year after year. Dan ini persis seperti yang Anda lakukan pula dalam bisnis Anda. Tahun demi tahun Anda lebih target, dan tahun demi tahun target yang makin tinggi. Tapi jika Anda punya etos kerja yang bagus dan juga disiplin yang bagus, Anda pasti bisa mendapatkannya. Now I know when you reach those targets, you must feel very proud, very, very proud of yourselves. Well, I was exactly the same. Dan saya tahu bahwa ketika Anda berhasil meraih target Anda yang pertama, Anda pasti luar biasa bangga, persis seperti saya saat itu. But people often ask me, what did I think about when I was up on the dice with my gold medal around my neck hearing the national anthem? Of course, it was a very proud moment. Tapi banyak sekali orang bertanya, bagaimana rasanya ketika kau berdiri di atas podium, ada medali emas yang terkalung di lehermu, dan kau mendengarkan lagu kebangsaanmu dimainkan. But I didn't think about the gold medal around my neck, the 9.9 I received, how perfect the routine felt. What I thought about was the process, the journey, and how I got there. And all of that hard work was certainly worthwhile. Di momen yang sangat membanggakan itu, saya tidak berpikir tentang medali emas yang saya peroleh, tapi saya berpikir tentang perjalanan yang saya lalui untuk mencapai target tersebut. But the most important part I thought about were the people that helped me get there. Of course, my coaches, my teammates, but also my doctors, my physiotherapists, even the ladies that cooked my meals in the dining room. They had all helped me in their own significant ways, and that gold medal around my neck is just as much a part of my career as it is theirs. Dan dalam perjalanan saya merebut medali tersebut, yang saya rasa yang paling penting adalah orang-orang yang membantu saya dalam prosesnya untuk memperoleh medali emas. Pelatih saya, dokter saya, fisioterapis saya, bahkan ibu-ibu yang memasakkan makan malam saya di tempat latihan. When you achieve your great results at Prudential, never forget the team you have around you, because all of you
Jangan pernah lupakan bahwa di sekeliling Anda ada orang-orang yang pernah membantu Anda. Ini yang perlu kita ingat. Now I know that it's not always smooth sailing in business and in sport. Things can go wrong from time to time, and it's the ones that can actually embrace those hardships and get through them that are the real winners, both in business and in sport. Dan seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa dunia bisnis dan dunia olahraga punya hubungan. Dan kemudian yang sudah saya katakan, proses mencapai target itulah yang menunjukkan hubungan antara prestasi di olahraga dan juga prestasi di bisnis. I remember training, and I was in the most fittest and peak form of my career. Saya ingat saat itu saya sudah melakukan hal-hal yang terbaik dalam karir saya. And as I was doing a routine, I was on the floor, and as I took off, I snapped my Achilles tendon, which of course is quite devastating and disastrous in the sport of gymnastics. Tapi kemudian saat latihan, semua hasil latihan tersebut menjadi seperti bencana karena saya waktu itu mengalami cedera di tumit saya, dan itu pastinya menjadi bencana bagi seorang pesenat yang sudah harus mengikuti kompetisi dalam waktu dekat. My coach took me to the doctor, and the doctor said this will take 12 months to recover. 12 months? How can I even come back from such an injury? I mean, imagine in your work environment if you were told that something had gone wrong and you could not work or train for 6 to 12 months. Saya dibawa ke dokter, dan dokter katakan butuh 12 bulan untuk cedera saya jadi sembuh. Dan ini sangat lama karena bahkan tidak cukup waktu bagi saya agar bisa kemudian bangkit dan ikut kompetisi berikutnya. At first I was very disappointed, devastated, then I became quite angry. I thought I can't do this for 12 months. So after 3 days, I sat down and said to myself, how can I turn this around into a positive experience? Pertama-tama saya sangat terpukul. Saya bahkan berpikir bahwa ini tidak adil bagi saya. Tapi kemudian setelah 3 hari saya bisa tenang, dan kemudian saya berpikir harus melakukan semua hal yang saya bisa untuk memberikan hasil positif bagi penyembuhan cedera saya. So I decided that I would make it a goal of mine to make the Commonwealth Games, which are in 6 months' time. So through hard work, I persevered to try and make that dream a reality. Maka saya putuskan pada saat itu, saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk bisa mencapai target 6 bulan sembuh agar bisa ikut bertanding di pertandingan Commonwealth. Now I actually made the team, which was quite amazing medically. But the thing is, I had not the most perfect preparation to that competition. Memang proses penyembuhan medisnya sangat luar biasa. Tapi ada satu masalah lagi, saya tidak punya cukup waktu untuk berhenti. I had to rely again on my foundation skills. I had to rely on my team around me. But the biggest thing I had to rely on was my self-belief, my confidence that I could go out there and achieve a great result. Saya harus mengulangi lagi latihan dasar senam saya. Saya harus bisa bergaul dengan rekan setim saya. Tapi yang paling penting yang harus saya kejar adalah rasa percaya diri saya untuk bisa bertanding di ajang seperti ini. And because of all those years of hard work, those Commonwealth Games were the most successful games in my career. I came home winning 5 medals, and that was amazing to see me at the start of the year. It looked like it was going to be a write-off. I turned that year around and made it one of my best. Dan itu waktu di pertandingan Commonwealth itu ternyata menjadi pertandingan Commonwealth yang terbaik bagi saya. Saya pulang ke negara saya dengan membawa 5 medali, dan saya menang semua nomor senam, dan saya bisa mengubah dan yang kedua menjadi yang terbaik. When you go out there to achieve something, you don't start here and end up there. It's always full of ups and downs. But if you're a smart business person, when you're in those down times, you learn from them so you can get to that target faster. The smartest business people are the ones that embrace